sampai dengan 1 jam 20 menit sehingga kita usahakan nanti berhenti di jam 5.20. Oleh karena saya lihat daripada nama ini kan, kalau Pak Marwan atau Encik Marwan atau Dr. Marwan kan dari M ya mulainya Marwan. Kalau Ibu Lutfiah L. Jadi kalau alfabet tu A, B, C, D, E, K, L, M. L dululah. Jadi kita orang akademis kena lihat mana awal alfabet. Therefore, saya atas nama Chairman ASEAN Lecturer Community mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Marwan Haimaming dan Ibu Lutfiah, kandidat Dr. Education dari Esa Unggul University to sharing knowledge, kongsi ilmu pada petang ini. Kawan-kawan semua harap menyimak dengan baik supaya mendapat satu manfaat daripada kedua-dua speaker kita. Kalau nanti nak tanya apa-apa, boleh gunakan chat box atau boleh juga you kalau tak enak hati nak tanya dengan nama terus bagi langsung boleh ke my email address. I will share my email address in the chat box as soon as possible. Yang saya mau confirm juga adalah if you want to use English, okay. Use Malay language, okay. Use Indonesian language, okay. Campur Arab sikit boleh. Tapi jangan banyak-banyak kan. Kerana tak ramai yang tahu. Jadi itu studentnya pun mungkin. Kalau student Pak Mawar mungkin boleh tahu sikit lah. Tapi student Bu Lutfiah itu dia pengantar sekolahnya di Esa Unggul guna bahasa Indonesia. Mungkin dia tak faham lah. Juga macam saya jugalah. Jadi itu saya tak lupa Ibu Lutfiah ini the first ke apakah pernah sebelumnya karena Pak Marwan sudah pernah 2 atau 3 kali dalam 1 tahun terakhir. Ibu Lutfiah pernah di ASEAN Lecture iPhone-nya enggak sebelum ini? Saya lupa. Sudah di Ya, 2 tahun lalu kali. bulan November. Ya, berarti ini Ya, mau betul. setahun. Karena itu saya tak perlu memutarkan lagi ASEAN Lecturer Community official video ya karena sudah pernah dengar dan lihat. Kita terus aja kepada presentasi dari Ibu Lutfiah, kandidat doktor pendidikan. Time is your now dalam masa 30 menit ke hadapan. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity. I'd like to present about topic. The topic is about reimagining the future, the teacher, future, and lecturer. Okay, so in this occasion, I'd like to mix my language between English and also Bahasa because actually I am the English lecturer in Esa Unggul. Jadi saya bahasanya mix ya, Prof. Yes, right. Good. Okay. Okay, so now I'd like to share my screen first. Okay, your screen is very clear right now. We can. Okay. Yeah, very good, very good. Yeah. Okay, so today our topic is leading crisis, reimagining the future teacher and also lecturer. So actually, the topic, my topic could be more focused on the English language teaching because I have said to you before that I am the English lecturer at Esa Unggul University in the English department. Okay, now let's move on the first slide. Okay, so we have seen the impact of COVID-19 pandemic. So this pandemic has affected each of every one of us education, including students and also the teachers. So actually, in 2 years or maybe almost 3 years, we have this pandemic, we have a COVID-19 pandemic, and this pandemic also impact too many factors, too many aspects, let's say in economic, in business activity, and also in education, including students and also teachers. So this condition of this pandemic, of this COVID-19 pandemic, so that the teachers
challenge in the terms of learning quality of transfer, and then module distribution, and then students' difficulties in the following instruction, and also the internet connections. So the COVID-19, the effect of COVID-19, actually we have many problems, including in teaching learning activity, because in the teaching learning activity, the teacher and the lecturer cannot meet the students physically. They cannot meet the students face to face in the classroom. So that's why it could be kind of problems in the teaching learning activity. So it's also affected to the problems of the transferring of the materials. Sometimes the students feel bored, and then sometimes the students feel confusing because they do not understand about the instruction from the teacher or even from the lecturer. And then also sometimes, let's say just in Indonesia, because we have a many location, we have many province here, and then sometimes in the countryside we have also internet connection. We have also problems internet connections. Yeah, so it could be what is it, common problems in Indonesia, especially in countryside. Let's say if we teach our students in the village or maybe in countryside, we will face this problem. We will face the internet connection because they will be far from the big city. So it could be the most problems in the village if we teach our students in the countryside. And then this condition of the pandemic, actually during the pandemic and also after the pandemic, it's also happened. So this condition also challenged the educators like teachers and also lecturers to hold, to conduct, and then to do an interesting teaching learning activity. Although in the teaching learning activity, we have many problems. Let's say, just I have said to you before that we have maybe we have a problems about understanding of our instruction from to the students, and then we have a problem with the internet connection. Although with that condition, we have to create more interesting teaching learning activity. We have to be more creative. We have to be more communicative in delivering our materials in the classroom. And then sometimes the teacher have to have the second opinion. Let's say if the first opinion could be failed, so it means the teacher or the lecturer will use the second opinion. Maybe they use some games to have some engagement, to have some positive interaction with the students in the classroom. Okay, so if we have these questions, how can the pandemic change the role of teachers? Or maybe the question is, can the pandemic change the role of teachers? So this is the explanation. In pedagogical adaptations have proven to be important as the traditional lecturing in-person models. Let's say less face-to-face, and then it's do not move on the remote learning environments. So no matter the type of media used in the teaching learning activity by our students, let's say they use radio, they use TV, they use mobile, they use online platform. So the teachers still need to adapt their practices and also be creative to give students engagement. Although our students can learn through media social, let's say they can learn through YouTube, they can learn through Instagram, Facebook, and then mobile phone, and then online platform. Yeah, but although this condition, the teachers should adapt to their teaching learning activity to be more creatively, to be more effective, to be more active, because sometimes they will have some opportunity to meet with their students by using Gmeet or maybe by using Zooms. So in that occasion, the teacher and the students will have some interaction. So that's why at that time, when they have
to have the synchronous meeting or the synchronous sessions. Let's say when they have to do the online class by using Gmeet or maybe Zoom, that's the opportunity or the time for the lecturer, for the teacher to grab the interaction, to grab the attention from the students in delivering the topic and delivering the materials to the students. Hopefully, it could be some challenge to the teachers. They have to divide their time between teaching and then maybe managing their family, managing their children's, yeah, and then managing the what is it, the learning activity, also the administrative tasks that they give to the students. And then as the teacher, actually we have some tasks in the teaching learning activity. The first task or the first responsibility is we have to create the course program, or we can say in Bahasa is RPS. Okay, so we need to create the course program in one semester. Because of this pandemic, of course, all teachers or lecturer need to recreate their course programs because they have to adapt with the condition. And then the second is guidelines as blend of online and offline learning. For example, let's say after this pandemic, yeah, hopefully that COVID-19 is over, and then it's kind of transition from the online class to the offline class. So we call it as the blended learning. So in the odd meeting, let's say in one semester we have 14 meetings for one subject, meeting one, or we can say as session 1, session 2, session 3 until session 14. So in that semester, in one semester, each subject we will have 7 meetings by using online, by using maybe we can use Zoom, we can use Gmeet. So when we don't have any online class by using Gmeet or maybe by the students, so we can make some video. We can make some video, maybe about 10 minutes, yeah, to explain about the main point of the topic at that session. And then the teacher can facilitate the students to have a good communication with the teachers through online. For example, maybe the teacher can make some WhatsApp group, and then they can discuss with the students, or maybe when they are having the online class by using Zoom or maybe Google Meet, so they can make some discussion about the certain topics at the teaching learning activity is provide some discussion during online or synchronous session. Okay, if we have synchronous session, I mean that we have the online class by using platform like Zoom or Gmeet. So we need to allocate maybe 20 to 30 minutes in our sessions to have some discussion with the students. Maybe we ask them to give some question, or if it's difficult for them to ask,
to give questions, and then we can give them questions, and then they will answer, and then we can give them follow-up questions, so we can build some communication, so we can discuss together about the topic. So let's move on to the role of the teacher. So actually we have many roles of the teacher. So here I just want to show you about 4 roles of the teacher. The first is the teacher role as the facilitator. It means when the teacher as the facilitator, they have to facilitate supportive learning for their students, either individually or in group. So they can be ground as the creator of their knowledge. So it means the teacher should facilitate the students. The teacher should facilitate the supportive learning for their students. And then this activity helps and encourages their students or the students for discussion and active participation in learning cycle, either or the campus as well as online. And then next, the teacher as the communicator. It means when the teacher as a communicator, it means the teacher to the student. There is kind of communication between teacher to the student and then student to the student communication, and always helps in creating positive and also have the relationship during the teaching learning process. So because of this role, the teacher try to be a good communicator between teacher and student to students. And then the third is the teacher role as the motivator. Sometimes students find demotivated. It means sometimes the student feel bored because of this condition. Many of my students always taught me in my class, okay, when can we meet in our class, Ms. Lutfi? Because I feel so bored, because we have to conduct our teaching learning activity only by using online, by using Gmeet, by using Zoom. So I think it's not effectively. So I need to meet you, and then I'll give, because I can ask you directly for my issue, for my current issue. So as a teacher, we need to be a motivator. So we need to motivate our students when they feel bored, when they feel, let's say, if we have the online class, sometimes our students feel bored and then they just leave the link, they just leave the online class. Maybe they go to the market, maybe they go to the toilet without permission, or maybe they just sleep in. So as the teacher, always play a role like a motivator. They give positive reinforcement and use encouraging words for the student at times. It's hard task for the teacher, because they have to be communicator, they have to be an educator, they have to be facilitator, and also they have to be motivator. When their students demotivated, when the students feel bored, when they are joining our classroom learning activity, because of this pandemic, because of the condition, they cannot meet with the teacher directly. So it's for them to understand the topic. It's hard for them to understand the instruction from the lecturer, from the teacher. So that's why they will feel bored. And when they feel bored, they just leave the online class. They just leave, maybe they just sleep, or maybe go to somewhere. And then the last role, the last role of the teacher is manager. In a blended learning environments, management makes teaching learning more achievable. So it means in this case, the teacher should be a good manager, because the teacher is the key of the active learning activity in the classroom. That's why the teachers should be a good manager. They have to be a best manager. So in this pandemic, I have said to you before that
this is kind of a transition between offline class and also online class. So it means sometimes in some session we will have online class, in some session we will have what is it, offline class. It means in some session we will meet our students directly in the campus, but sometimes we cannot meet them at all. We just meet them via online by using Gmeet like this. So actually for some students, it could not, it could be ineffective, so they will feel bored. And then it's task, it's the responsible, it's the turn of the teacher to manage the active class. How can the teacher, how can the lecturer manage the students can be interesting class? They will have, how can they will have an active class? How can they will have it could be okay. So the teaching learning process could be good teaching learning activity. So I think that's all about my topic today, about the leading crisis, reimagining the future teacher, and also the lecturer. Yeah. So thank you for the opportunity, Prof. Sahrul Raiza. Thank Okay, you. Very good thank you. sharing. Right, now you can to shut down your yeah. Okay, ladies and gentlemen, very interesting sharing from Ibu Lutfia regard the topic and post-COVID around the phenomena of school and learning. Okay, right now tanpa membuang masa lagi, kami menjemput Dr. Marwan Hayamaming, the second speaker for the sharing right now. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Bahasa dengar. Arab atau bahasa Ayo, Malay, insyaAllah Malay. guna bahasa Thailand Malay dahulu language. supaya orang Okay. tahu apa berlaku dekat sana. Kewadikap. ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนักเรียนที่รักทุกคนนักศึกษานักเรียนที่รักทุกคนขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความสันติสันติสุขและความบารักัตyaitu diminta selamat petang selamat sore kepada semua Ibu Lutfia, Pak Reza dan juga student semua. Semoga Allah dalam lindungan dan juga dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang zaman. Baik. Amin, amin. Oke, slide ada very clear, very slide clear, very clear, very Oke, clear. Oke. Topik yang akan membicarakan tentang situasi pendidikan selepas pandemik di sekolah agama, sekolah menengah agama rakyat di selatan Thailand. Topik ini yang hasilnya daripada pemerhatian saya sendiri dan juga pemerhatian beberapa orang dari teacher dan juga lecturer, kemudian berkeluar kongsi tentang pendapat dan pandangan yang sudah timpa. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat dan salam sejahtera. Setelah pandemik 2 tahun yang lalu, sering menjadi perubahan setiap aspek, terutamanya di aspek pendidikan dan juga seluruh dunia masing-masing mencari jalan sehingga menggunakan sistem pendidikan secara online seperti mana yang telah diterangkan oleh Ibu Lutfiah tadi, yang menjadi perkara yang baru buat untuk guru dan juga untuk student dan juga untuk ibu bapa. Khususnya di selatan Thailand ini adalah perkara yang
luar biasa, adalah salah satu perkara yang luar biasa, karena sebelum ini anak-anak student yang usia 10 tahun, 9 tahun di Thailand itu setengah daripada keluarga mereka tak kenal langsung handphone bagaimana, laptop bagaimana. Tapi setelah mana ada pandemik, mereka itu sudah kenal, ini handphonenya, ini laptopnya. Dan juga sistem pendidikannya adalah dengan secara online. Setelah tahun 2022 ini, pendidikan sudah biasa. Nah, semua situasi sudah biasa dan juga semakin stabil daripada beberapa aspek. Kebimbangan berhubung pembangunan pendidikan masih kekal selepas murid mula kembali ke sekolah. Karena sekarang ini hampir 100% di seluruh Thailand. Ya, semua murid, semua student, semua lecturer dan juga teacher semua ke sekolah semua, tidak ada dengan secara online langsung. Nah, maka yang lahirnya tentang krisis dalam topik ini yaitu cabaran, yang berbagai-bagai cabaran yang telah timpa karena setelah mana pendidikan dilangsungkan 4 bulan. Nah, biasanya Thailand ini semester 1 dia mulai dengan bulan Mei, bulan 5 nih, bulan Mei. Kemudian sekarang bulan 10, bulan Oktober nih ujian semester 1. Dan teruskan bulan Septembernya akan semester 2 sampai kepada bulan 3, bulan Maret itu semester, dan bulan April cuti panjang. Itu berlainan dengan Indonesia. Kalau Indonesia dia bilangnya bulan Januari ya, yang semester 1. Setelah berlalunya 1 semester, pendidikan di selatan Thailand belum stabil. Terutamanya pengajian di peringkat sekolah menengah, yaitu sekolah agama. Karena mempunyai beberapa sebab, antaranya pelajar kurang disiplin, sedikit ibu bapa yang membantu dalam aktiviti pembelajaran anak-anaknya, dan juga keawangan yang tidak kukuh, dan akhirnya kemahiran guru dan sebagainya. Satu cadangan intervensi pendekatan, yaitu pendekatan yang sudah ada cara setelah mana hasil daripada beberapa permasalahan ini, kami cuba membuat satu pendekatan, satu model, yaitu ihalakah untuk menerapkan sebahagian daripada permasalahan ini. Antaranya halangan pendidikan. Yang pertama, yaitu pelajar kurang disiplin, sedikit ibu bapa yang membantu dalam aktiviti pembelajaran anak-anaknya, dan yang ketiga, ingatan pelajar sudah terhad, dan yang terakhirnya kemahiran guru sudah terhad. Ini yang menjadi faktor yang besarnya untuk menyelaraskan pendidikan di selatan Thailand. Yang pertama, bagaimana pelajar kurang disiplin? Mengikut ahli psikologi sosial umumnya mengakatkan bahawa tingkah laku manusia terbahagi kepada 2, yaitu tingkah laku positif dan juga tingkah laku negatif. Masalah disiplin pelajar adalah termasuk dalam kategori yaitu antisosial yang lahir dari pelajar sendiri, keluarga, masyarakat dan juga saudara sekolah. Nah, pelajar kurang disiplin juga setelah berlalu 1 semester pembelajaran pada tahun 2022, banyak pelajar yang melanggar peraturan-peraturan sekolah. Sepertinya merokok, ada sebahagian pelajar. Pelajar juga datang lambat. Saya type silap, datang lambat dan juga ke sekolah. Nah, pakaian tidak beruniform, melawan guru, sebahagian ada yang melawan guru dan juga tidak masuk kelas dan sebagainya. Ini adalah disiplin yang sudah hilang dari student. Kini dengan sebab setelah 2 tahun yang lalu, pelajar tidak ada ikatan dengan sekolah, hanya belajar dengan secara online langsung, sehingga setengah mereka itu tidak ada ikatan langsung dengan sekolah dan juga dengan gurunya. Dengan kini boleh timbulnya perkara yang besar ini. Yang kedua, ibu bapa yang membantu adalah sedikit dalam aktiviti pembelajaran. Karena apa? Karena masyarakat yang dikenali ibu yaitu Patani. Patani adalah selatan Thailand, adalah pekerjaan mereka itu banyak di bidang pertanian. Sepertinya menoreh getah, tanam sayuran dan sebagainya. Setelah selesai pekerjaan pertanian, terus sambung pekerjaan lain pula.
sehingga di waktu petang selesainya. Soalnya, adakah ibu bapa sebegini dapat memberi motivasi terhadap anaknya? Adakah mereka dapat memberi sumbangan tentang pembelajaran terhadap anak-anaknya? Maka jawabnya tidak ada masa langsung karena mereka itu sibuk mencari uang untuk menjadi dana dalam membantu anak-anaknya dalam pembelajaran. Mereka penat letih demi untuk mencari rezeki, mencari uang. Nah, di waktu malam mereka selalu berehat untuk terus kepada pekerjaan di besok hari. Ini adalah puncanya. Yang ketiga, ingatan pelajar sudah terhad. Antara faktor yang menjadikan kurang ingatan pelajar, yang pertamanya, mereka itu sudah lama berhenti dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pelajar kurang motivasi pembelajaran. Karena sekarang ini motivasi pembelajaran adalah penting. Selain daripada yang saya katakan tadi, keluarga ataupun ibu bapa tidak memberi motivasi kepada pelajar. Bagaimana pelajar mencari motivasinya? Kemudian sebahagian pelajar mencari motivasi dengan guru-gurunya, tetapi yang tidak meliputi semuanya pelajar untuk mencari motivasi dengan guru-gurunya di sekolah. Dan yang ketiga, bahan pembelajaran tidak menarik. Karena apa bahan pembelajaran tidak menarik? Karena sebahagian teacher ataupun kalau lecture itu tidak ada masalah. Kalau teacher di sekolah-sekolah ni mereka itu sering mengajar dengan secara metodologi ceramah. Ceramah saja semacam talaki kitab kalau kita yang belajar di pesantren. Kemudian di sekolah pasti ada berbagai-bagai metodologi dan juga bahan-bahan pembelajaran supaya memberi tarikan tentang pendidikan bagi pelajar. Ini tidak ada sekarang ini. Dan yang terakhirnya, daya ingatan tidak sama. Sebahagian daripada student ada ingatan yang sama dan juga ingatan yang tidak sama dan juga daya IQ mereka tentang penerimaan subjek mata pelajaran itu tidak stabil dalam bidiknya. Dan seterusnya, kemahiran guru sudah terhad. Nah, yang pertamanya guru di bidang IT ataupun IT ini tidak ada kurangnya. Apabila kurang guru di bidang IT, maka membawa kepada bahan pembelajaran tadi tidak menarik. Yang sepertinya kalau kita belajar, buka buku, kemudian baca dalam buku itu saja. Tidak ada slide, tidak ada video, itu tidak ada jadi bahan yang menarik. Yang kedua, bahasa. Ada guru bahasa, khususnya bahasa antarabangsa seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa lain di Thailand ini masih memerlukan kepada guru-guru yang mahir di segi bahasa. Dan seterusnya, aspek bimbingan konseling pelajar. Guru juga sebahagian teacher ni semata-mata mereka itu datang ngajar dan juga balik karena sebahagian mereka tidak memberi motivasi langsung kepada pelajar. Seterusnya, active learning. Active learning ni pembelajaran dengan secara moden yang digunakan abad 21. Sebahagian daripada teacher yang lama-lama tu belum memahami tentang bagaimanakah sistem pembelajaran dengan secara active learning. Mereka masih menggunakan model pembelajaran passive learning lagi. Nah, dan baginya setelah mana ada permasalahan problem ini, kami cuba mengadakan pertemuan perbincangan dengan kelompok guru yang setelah berbincangnya pada bulan yang lepas 5 orang, tidak sebut namanya, maka semua pendapat mereka itu mengeluarkan kata kita akan menerapkan satu model iaitu penerapan model Ihalakah. Apa Ihalakah ini? Metod pembelajaran Ihalakah ini lebih menitiberatkan kepada kemampuan perseorangan dalam menganalisa dan memecahkan satu permasalahan. Yang pertamanya kita pasti meresmikan para murabbi. Murabbi di sini adalah teacher ataupun lecturer. Murabbi yang digelarkan murabbi dengan bahasa Arab, dengan bahasa Malay ataupun bahasa Melayu dengan katanya yaitu pendidik, pemimpin dan pembimbing yang bertanggungjawab mendidik anggota anak-anak kelompok halakah. Peranan murabbi yaitu harus bisa memberikan teladan yang baik. Murabbi juga sangat menentukan kesaksian sebuah halakahnya. Itu. Yang kedua, anggota halakah. Anggota halakah adalah terdiri daripada student
yang terdiri dari 10 ataupun 15 orang santri ataupun student dengan menggunakan proses iaitu kita mendekati mereka dan juga menetapkan waktu-waktu yang sama seperti mana kita mengadakan seperti tentang pendidikan Islam dan juga memberi motivasi kepada mereka. Seterusnya materi halakah juga. Materi ini pasti sewajar dengan keadaan semasa. Sepertinya sekarang ini yang semua sekolah-sekolah swasta di selatan Thailand masih berbincang tentang bagaimana untuk kita memotivasikan anak-anak student ni supaya mereka cinta kembali kepada pembelajaran. Setelah mana 2 tahun mereka tidak ada pembelajaran langsung. Maka di sini perlu menentukan bagaimanakah materi kita untuk memotivasikan mereka dengan caranya 1, 2, 3. Itunya. Dengan merujakkan kepada buku-buku dan juga merujakkan kepada semua bahan-bahan pembelajaran. Dan juga saranan halakah yang kita akan ada yang pertamanya bahasa Arab dia panggil liqa'. Liqa' iaitu pertemuan antara guru ataupun murabbi dan dengan muridnya pada tempat dan masa yang tertentu. Kita janjikan sepertinya 1 jam, 1 minggu ataupun 30 minit ke setengah jam 1 minggu untuk menerapkan mereka dan juga untuk memotivasikan, menginspirasikan mereka supaya mereka itu cinta kepada pembelajaran. Selain daripada itu kita ada juga iaitu cara yang kedua yang panggil rihlah. Rihlah dengan bahasa Arab iaitu bahasa Melayu iaitu kegiatan lawatan sambil belajar untuk mereka itu mencari tentang seperti mana kita katakan hari ini kita akan ada rihlah ke sana ke sini untuk mereka melihat tentang kebesaran Allah ataupun mencari bagaimanakah perkembangan dunia Islam, itu rihlah. Dan yang ketiganya daurah. Daurah bahasa Arab juga seperti mana kita katakan kegiatan pelatihan, seminar, webinar semacam ini ataupun kegiatan workshop, bengkel yang kita adakan supaya melatihkan para pelajar itu membuka minda dan juga dapat mereka itu dapat mengeluarkan pemikiran setelah mana kita sudah mengkelompokkan para student itu. Ini adalah halakah, daurah, liqa' dan juga rihlah. Itu saja penerapannya. Maka dengan kini saya yakin dan juga kami sudah terapkan metode ini setelah belum pandemik dulu, belum pandemik sudah menerapkan metode, tiba-tibanya pandemik, semua para pelajar itu hilang, seolah terhilang. Maka sekarang ini cuba menerapkan kembali. Alhamdulillah sudah menerapkan sebelum ujiannya 2 minggu dah menerapkan, agaknya persennya sudah berubah daripada tingkah laku para pelajarnya. Alhamdulillah. Sekian saja presentasi saya. Mohon maaf salah dan silap. Dengan kata billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very nice PowerPoint. Siapa design? Design PowerPoint-nya cantik tu. Boleh belajar tu. Yang buatnya mantap. You can to shut down your screen first before the Queen's answer session. There is, I will to read the question in my email right now from Hardini to Ibu Lutfia. Thank you very much. Very interesting sharing, Ibu Lutfia. Right now, shouldn't come back to school and learning like before COVID pandemic era. We know while COVID pandemic era, usually siapa ni? For COVID and adaptive use digital platform. So there is they shouldn't there is right now they shouldn't not comfortable if every day come to school like pandemic era. I know there is the digital era is very easy for use by them. What you think about how better get the model of learning by hybrid or the full come to school? Itu pertanyaan untuk Ibu Lutfia. Okay. Again, then the question for Tuan Marwan atau Pak Marwan,
Dia tanya macam ni, bro. From Geraldi, sebagaimana kita pahami, pada masa COVID banyak juga student yang mengalami kesulitan. Bukan sahaja kesulitan dalam kesukaran sarana laptop, kemudian paket internet, dan juga sinyal yang tak selalu bagus, tetapi juga boring karena di rumah terus. Sekarang apa sebenarnya pada masa itu bantuan yang student dapat dari local government maupun dari government nasional Thailand, terutama kepada Sultan Thailand. Kemudian dia bertanya, sekarang ini pelajar-pelajar sudah balik ke sekolah, apakah memang mereka juga tidak comfortable kalau datang sepenuhnya ke sekolah, atau memang mereka harus datang setiap hari, karena ini sesuatu yang tidak efisien kalau dibuat terus demikian. Begitulah pertanyaannya untuk kedua-dua speaker. Ibu Lutfiah to answer first. Right now around 5 minutes to 7 minutes lah. Sila. Okay, thank you for the questions. So your question is, how can the students, and then actually how the main problems, this problem is also happen for all teachers and students all over the world because of this pandemic. They do not feel comfortable because since this pandemic, they do not come to the school. So that's why it could be happen for all students and also teachers. So actually, that's best just back to the role of the teacher. I have said to you before that the role of the teacher, they have four. The first is facilitator, and then motivator, and then communicator, and the last is manager. So actually, in this case, the teacher should be a good motivator. The teacher should be a good communicator, and the teacher should be a good facilitator. It means when their students feel this condition, feel these problems, so it means the teachers should motivate their students to be more active, to be more creative in the teaching learning activity. Maybe if they have opportunity to come to the school or to come to the university to join the class face-to-face or physically with the lecturer, so the lecturer should provide an interesting learning activity in the classroom, because it can help the students feel comfortable. It can help the students find or get a message or material better than they just conduct the online class by using Gmeet or maybe by using other platform. So actually, the only way is the teachers should be a good motivator. They have to motivate their students by using maybe interactive learning activity, by using some online game, or maybe by using some English songs when they have to learn about the listening skill, or maybe they have to, or maybe the teacher can use a video about English story. Yeah, it can engage, so the teacher can have the positive engagement, and then the students can grab the materials in that class. So I think that's all the answer from me. Yes, Thank you. Very smart answer from the famous lecturer. Okay, the second answer from Mr. Marwan for you, please. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk answer yang pertamanya, sekarang ini tidak ada bantuan dari pihak pemerintah untuk yang membantukan tentang IT ataupun alat-alat sepertinya laptop dan sebagainya, belum ada lagi bantuannya.
Yang ada hanya bantuannya di sekolah-sekolah sahaja dan juga tidak mencukupi untuk anak-anak pelajarnya. Itu answer yang pertamanya. Question next, answer yang kedua. Setelah mana sekarang ini full 5 hari student di sekolah balik ke rumah dan juga sistem secara online di selatan Thailand ni tidak ada langsungnya pelajar yang belajar secara online. Hanya yang adanya sekarang sistem exam. Exam ada lagi yang secara online yang gunakan platform Google Form ataupun Google Classroom ataupun game dengan quizzes, itu yang ada sebahagiannya. Terusnya apabila pendidikannya tidak stabilnya tentang pembelajarannya, kalaulah kami kembali kepada pendidikan secara online, maka jawabnya pembelajaran secara online tidak boleh menerapkan kata pembelajaran online ini, tidak boleh memberi jawapan kata pelajar ini dapat seronok dengan pembelajarannya. Adapun sekarang ini sebahagian pelajar yang suka untuk belajar, student suka ya, alhamdulillah, karena di sini pembelajaran secara dalam bilik itu lebih baik, lebih berkesan daripada pembelajaran dengan secara online, Prof. Itu. Terima kasih ya. Oke, ada question dari student ya. Dari student. Oke, silakan. Ya. Dengar Ustaz. Silakan mute. Boleh. Saya ada Boleh. fikir nama tanya iaitunya berapa persen keberkesanan dari mempelajaran online di Indonesia? Itu Bu Lutfiah ditanya anak Thailand nih. Berapa persen? Apa tadi, Dek? Keberkesanan? Keberkesanan. Jadi berapa persen mahasiswa itu sudah menangkap pelajarannya dari kuota internet pada masa COVID ini. Ya. Keberkesanan itu maksudnya. Ya. Bisa diterima. Oke. Saya jawab mix aja ya, karena pertanyaannya pakai bahasa Melayu. Oke. Kalau ditanya berapa persen, tidak bisa kita pastikan 100%. It could not, we cannot say that's 100%. Karena apa? That's the problem of online learning. Itulah masalah dari online learning itu sendiri. Contohnya, yang pertama masalahnya adalah internet connection. Kemudian yang kedua adalah rata-rata mereka mudah sekali kena distraction, atau mereka contoh ketika mereka sedang melakukan online class dengan menggunakan Zoom, Jimmy, dan lain sebagainya. Ketika mereka sedang mencoba untuk konsentrasi, ternyata mereka contoh dipanggil temannya atau mungkin dipanggil ibunya, akhirnya mereka tidak bisa full concentrate to their learning activity. Jadi kalau ditanya berapa persen, mungkin less than 50% atau bisa jadi 50%. Jadi intinya tidak bisa 100%. That's the problem. Itu adalah masalah yang memang pastinya terjadi karena kenapa bisa hal itu bisa terjadi? Seperti salah satu mahasiswa saya, setiap kelas dimulai dengan menggunakan online karena kita belum full di Indonesia, kita juga belum full offline, hanya beberapa mata kuliah saja yang diwajibkan untuk kuliah dalam satu semester. Akhirnya dia menulis sajak seperti puisi. Isinya adalah tentang kerinduannya ingin bertemu dengan beberapa dosen karena menurutnya perkuliahan secara online itu tidak terlalu efektif sehingga dia mengalami kesulitan untuk memahami materi yang telah disajikan oleh para lecturer. Jadi kalau ditanya berapa persen, mungkin bisa intinya kurang dari 100%. Seperti itu. Oke, thank you. Thank you. The Azhar, very good question. Therefore, you must be to continue study to Al Azhar like Dr. Marwan. Didoakan.
Ya, oke. pergi ke Baiklah. Mesir. Namanya sudah Azhar ini kan. Azhar. Oke, kita masanya sudah berhad. Boleh closing daripada Dr. Marwan, please dalam 2-3 menit. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Prof. Reza dan juga Ibu Lutfi. Alhamdulillah hari ini kita dapat saling silaturahim. Closing di hari ininya saya harap walaupun persen pembelajaran secara online kita kalau Indonesia seperti mana yang telah diceritakan oleh Ibu tadi 50%. Kalau di sininya saya katakan 25% saja. 25%. Nah, yang dapatnya. Yang lagi 75% fail. Nah, tidak berhasil. Tapi kita doakan semoga kita dapat membina lagi tentang pendidikan kita, terlebihnya pendidikan yang ada di Selatan Thailand ini, dan juga saya mohonlah Ibu Lutfia dan juga teman-teman daripada Indonesia mohon memberi pandangan lagi supaya mengangkatkan taraf pendidikan di Selatan Thailand. Itu saja closing saya pada petang ini. Terima kasih. Oke, saya pikir boleh dibuat sebuah paper bersama itu sebagai studi kasus Malaysia dan Thailand. Jadi nanti saya bagi number Pak Marwan dan sebaliknya Bu Lutfia. Tolong perbincangan ini diwujudkan dalam sebuah paper about the topic with the case study Malaysia, Indonesia, Thailand with the COVID pandemic era about the process of learning and teaching ya Bu ya. Yes, Oke, yes, Bu. okay, right. Closing Bu. Kemarin saya dengan Dr. Marwannya pusing-pusing Jawa Timur Bu, pergi ke Kediri, pergi ke Blitar, Tulung Agung. Tapi baru Oh, pertama kali oke. datang. Ya, sila closing remark Bu Lutfia. Can you? Oke, terima kasih. Saya ucapkan thank you for inviting me. Terima kasih sudah mengundang saya, Profesor Tengku Syahrul Reza, untuk acaranya. Ini sudah kedua kalinya saya diberikan Hampir kesempatan untuk setahun Ibu membagikan. Lutfi baru muncul lagi. Hampir setahun. Ya. Oke, diberikan waktu untuk kesempatannya untuk memberikan atau sharing mengenai beberapa topik. Tentunya harapannya ke depannya kita bisa jauh lebih baik lagi dalam meningkatkan proses pembelajaran. Semoga pandemi cepat selesai, kemudian perkuliahan, pembelajaran di sekolah-sekolah juga bisa maksimal 100% bisa kita lakukan full di sekolah tanpa harus melakukan sebagian hanya menggunakan online. Oke, thank you, terima kasih. Welcome, Kap Kum Ka. Bahasa Thailand, Kap Kum Ka itu terima kasih untuk wanita. Untuk pria, Kap